तो जमीक तुमको जना अच्छी जे सर्वनामर चैप्टर आमर चली कंटिन्यू होता जो सीरीज रे आम आलोचना करते सर्वनाम कौन सर्वनाम क्या कहुए कौन तार व्यवहार हुआ जाए ता सहित सर्वनाम प्रकारभेद विषय आम आलोचना करते इन द प्रीवियस क्लास वी डिस्कस कौ विषय ना अलरेडी 6टा आमर सरी 4 5 6 पर्यंत पढ़ी अलरेडी ये 6टा सर्वनाम अलरेडी आम आलोचना सरी आज क्लास रे आम 7 नंबर सर्वनाम जो रहा से टिक को आम भलसे पढ़ा तार डिटेल्स रे जानिबा एही सर्वनाम काहाकू कुहा जाए उदाहरण सहित तार व्यवहार को देखिबा ता सहित प्रथम रु शेष पर्यंत जहाँ भी आम पढ़ीचे ताकू आउ थरे कौन करवा ना व्हाइट बोर्ड बा व्हाइट स्क्रीन ने कि तुम साधा कागज पेपर नहीं पार क्यारी कर जो आम आलोचना करदे पूरा समराइजिंग करदे तो यही वीडियो रे शेष पर्यंत जारी रही शेष पर्यंत तुम ए एकाठी रुह शेष पर्यंत टिल द वीडियो एंड ठीक अच्छे तो डेरी कर स्टार्ट करवा आज वीडियो को हेलो स्टूडेंट्स दिस इज सूर्यकांत वेलकम टू ओडिया कॉम्पिटिटिव गाइड तो आज वीडियो आम आलोचना करवा समुचयी सर्वनाम ठीक अच्छे तो समुचयी सर्वनाम बा समुचय बोधक सर्वनाम विषय में आलोचना करवा तो क्या कहुए समुचयी सर्वनाम बा समुचय बोधक सर्वनाम कौन तो प्रथम कथा हूँ कौन समुचयी सर्वनाम और समुचय बोधक सर्वनाम ये दूर तुम जापार ता ना भर आम कि जापारे मे भी तुम कह मुझे जापारे ता ना तो गोटे जिनस मन रख समुचयी कहला मात्रे कौन ना संजुग समुचयी संजुग या मन रखापी तुम तार डेफिनेशन को आग प्रथम देखी दियो जो जिनसा तुम जान तार डेफिनेशन को देखीदेटा बेटर जमी आम गेस करुले तार हेडिंग रु जे तार कौन होता पारे तार डेफिनेशन बा क्या कुहा जाउथुबो से सर्वनाम बोली तो या आम हिंदी देखीदेवा कौन लिखाई क्या कुहा ठीक अच्छे तो या देखा जो सर्वनाम पद विशेष्य पद परिवर्ते व्यवहृत होगा सहित तुम जानिच सर्वनाम पदटा सब विशेष्य पद बदल ही बसे तो सी कहे यहाँ तो हम ता सहित कौन हो ना गोटे वाक्य को संयोग करने मु कहली जे गोटे सर्वनाम आम एमती कहीपर जे गोटे सर्वनाम जदि वाक्य को कौन कर संयोग कर वाक्य को संयोग कर कौन कर वाक्य को संयोग कर तो खाली कौन वाक्य को संयोग कले यहाँ को आम कह कि समुचयी सर्वनाम बोली मुझे कहि हाँ तुम कह कौन पाई ना मुझे कहली जो सर्वनाम कहली जदि गोटे सर्वनाम सर्वनाम आम क्या कहते कि सर्वनाम आम कहते क्या ना विशेष्य बदल जी बसुला विशेष्य बदल बुझीपार तो विशेष्य बदल बसुवा पद को आम सर्वनाम कहते तो विशेष्य बदल जो सर्वनाम बसो ता सहित या सहित कौन कर ना वाक्य को संयोग कर ठीक अच्छे दीटा वाक्य को केतटा वाक्य को दीटा वाक्य को सी संयोग कर आम कौन कह समुचयी सर्वनाम देख स्क्रीन उपर कौन लिखाई सी कौन जो सर्वनाम पद विशेष्य पद बदल परिवर्तन व्यवहृत हुए ता सहित वाक्य को केतटा वाक्य ना दुईटी वाक्य को संयोग करे ताकू आम कौन कह समुचयी सर्वनाम बा समुचय बोधक सर्वनाम बोली कहवा अच्छा तुम कह यार उदाहरण कौन कौन बा कौ गुड़ा को आम कह तो जे जही केहू के जेणे तेणे एठी सेठी सबुठी है एटा सबठी नुहे सबुठी बिले है कटि जाए देखीदेव एथि तो यही पद गुड़ाक सब जो रहा एगुड़ा हूँ आम समुचयी सर्वनाम बा समुचय बोधक सर्वनाम ठीक अच्छे तो यार उदाहरण सहित आम देखीदेवा क्या कहुए समुचयी सर्वनाम उदाहरण बा व्यवहार केमती होती तो देख तो आम कहले समुचयी सर्वनाम कौन हो ना सर्वनामटा विशेष्य पद बदल रोता सहित दीटा वाक्य को संयोग कर प्रथम उदाहरण को देख से कहूँ एपरी लोक नाही जे जीवन रे केबे मिछ कही नाही ताहले एठी मु कोन कहली ना एपरी लोक नाही जे जे ए जो जे रहिला से कोन करछि ना प्रथम वाक्य होजी एटा एपरी लोक नाही द्वितीय वाक्य होजी एठु ए पर्यंत तो यही दुईटा वाक्य को जोग बा संयोग किए कला जे कला तेणु जी संयोग कला सी हम आमर कौन समुचयी सर्वनाम संयोग माने समुचयी सर्वनाम संयोग माने समुचयी सर्वनाम मो सहित कुह संयोग माने समुचयी सर्वनाम ठीक अच्छे ठीक से भाव में द्वितीय उदाहरण को जो देखा ताले बहुत लोक जही मिली अवश्य उपजयी कली है ताले ये कौन लगे बहुत लोक जही जही मिली अवश्य उपजयी कली ताले जही वार्डटा कौन हम आमर ये समुचयी सर्वनाम हम ठीक से भाव में तृतीय को जो देखा सी कौन केहू बोले राम केबुलई कृष्ण केहू ये जो केहू लेखाला
ତା ସହିତ ରାମ ପରେ କେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇ ଦୁଇଟା ଆମର କ'ଣ ଆସିବ ନା ସମୁଚୟୀ ସର୍ବନାମ। କାରଣ ଇଏ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ରହିଲା ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଯୁଗ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଦୁଇଟା ପଦକୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ସଂଯୋଗ କରୁଛେ, ବା ଏଇ ଦୁଇଟା ପଦକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହୃତ କରିଛେ। ଯେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ବାକ୍ୟକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେଣେ ଇଚ୍ଛା ତେଣେ ଯା କର୍ମ ଘେନି ଭୁଲୁଥା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯେଣେ ଇଚ୍ଛା ତେଣେ ଯା କର୍ମ ଘେନି ବୁଲୁଥା। ତାହେଲେ ଏଠି ଯେଉଁ ଯେଣେ ଆଉ ତେଣେ ରହିଲା এই দুইটা পদ আমার কোণ হব সমুচয়ী সর্বনাম বলে হব। বুঝিপার? তাহলে গোটে বাক্যকু দুইটা বাক্যকু যদি যোগ করা আমি যে সর্বনামকু ব্যবহার করুছে তাকে আমি কম কইলে সমুচয়ী সর্বনাম বা সমুচয় বোধক সর্বনাম বলে কহিলে। ঠিক সেভাবে ভাবে শেষ উদাহরণকে যদি দেখা সে কହୁଛି ঈশ্বর এঠি সেঠি ସବୁଠି। তাহলে এঠি সেঠি ସବୁଠି এই তিনটা যাক আমার কোণ হবে না সমুচয়ী সর্বনাম বা সমুচয় বোধক সর্বনাম। আশা করুছি এই জিনিসটা তুমি বুঝিপারিথিব। তার মানে সর্টকটরে কহিবাকু গলে সমুচয়ী সর্বনাম মানে কোণ না গোটে সর্বনাম দুইটা বাক্যকু সংযোগ করা আবশ্যক। ক্লিयर এতিকি? দুইটা বাক্যকু সংযোগ করুথিবা সর্বনামকু আমি কহিলে সমুচয়ী সর্বনাম। ক্লিयर? আই হোপ তুমি জানিপারথ। তো ইয়ে থিলা আমার শেষ সর্বনাম। এবে দেখিবা আমি প্রথমরু পড়িছে কোণ। ঠিক আছে। আশা করছি পর্যন্ত বুঝিপারিথিব। যদি বুঝিন তাহলে এটা টিকে ভালসে দেখিদিও আউথরে ভিডিওকু। এবে দেখিবা সমরাইজিং করিদেবা আমি সর্বনামর কোণ কোণ পড়িলে। তো প্রথম কথা হচ্ছে আমি আলোচনা করলে সর্বনামরে প্রথমে আমি কহিলে সর্বনাম কোণ না সর্বনাম হচ্ছে গোটে পদ বদলরে আউ গোটে পদ যদি আমি ব্যবহার করুছে তাকে আমি কোণ কহিবা না সর্বনাম বলে কহিবা। তুমি বুঝিপার তো কহ কোণ মিছ কହୁছ কি ভুল কହୁছ। তাহলে গোটে যে পদ বদলরে কহিলি এই পদটা কেউ পদ হইতিব কইতিলি না ইয়ে বিশেষ্য হইপারে, বিশেষণ হইপারে, কিংবা বাক্য হইপারে, কিংবা বাক্যার্থ হইপারে। প্রত্যেকর মু অলরেডি উদাহরণ দিয়ে বুঝাইছি। প্রথমে আমি এটা বুঝিলে সর্বনাম কোণ। মু কইলি গোটে পদ পরিবর্তে আউ গোটে পদ যদি ব্যবহার হলা তাকে আমি সর্বনাম বলে কইলে। এ লা প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা আমি কোণ কইলে? দ্বিতীয় কথা আমি কইলে যে সর্বনাম কাহাকু কুহাযায়। সর্বনাম কোণ আমি জানিলে বর্তমান আমি কহিলে সর্বনাম কাহাকু কুহাযায়। মু কইলি যে সর্বনাম কাহাকু কুহাযায় না সর্বনাম হଉଛି ଯେଉଁ পদ মু কইলি ଯେଉଁ পদ কা বদଳରେ না বিশেষ্য ଯେଉଁ পদ বা বিশেষ্য পদ বদଳରେ বা পরিবর্তে যাহা লিখিলে চলিব বদଳରେ ব্যবহার করা যায়। ব্যবহৃত পদ। ঠিক আছে। ব্যবহৃত পদକୁ আমি କ'ଣ କହିଥିଲେ ନା ସର୍ବନାମ ବୋଲି କହିଥିଲେ। କ୍ଲିଅର ଏତିକି? ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସର୍ବନାମର ବ୍ୟବହାର କାହିଁକି ହୁଏ। ଆମେ କହିଲେ ଯେ ଶ୍ରୁତି ମଧୁରତା ତା ସହିତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି। ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କ'ଣ କରିଥିଲେ ପିଲେ ମନେ ପକାଅ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ପ୍ରକାର ଭେଦ ବିଷୟରେ। ଆମେ କହିଥିଲେ 7 ପ୍ରକାରର ଆମର କ'ଣ ଅଛି ସର୍ବନାମ ଅଛି। ପ୍ରଥମଟା ଥିଲା ଆମର ପୁରୁଷବାଚକ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ, ତୃତୀୟ ଥିଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ, ଚତୁର୍ଥ ଥିଲା ଆପେକ୍ଷିକ, ପଞ୍ଚମ ଥିଲା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ, ଷଷ୍ଠ ଥିଲା ଆତ୍ମବାଚକ ଆଉ ସପ୍ତମ ଥିଲା କ'ଣ ପିଲେ? ସପ୍ତମ ଥିଲା ଆମର ସମୁଚୟୀ ବା ସମୁଚୟ ବୋଧକ ସର୍ବନାମ। ତାହେଲେ এই 7টা ଆମର ଥିଲା ସର୍ବନାମ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କୋଉ ବିଷୟରେ? ପୁରୁଷବାଚକ ସର୍ବନାମ। ପୁରୁଷବାଚକରେ ଆମେ କହିଲେ 3 ପ୍ରକାର ପୁରୁଷ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୁଁ ଆମ୍ଭେ ଆମ୍ଭେମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁରୁଷ ତୁ ତୁମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭେମାନେ, ତୃତୀୟ ପୁରୁଷ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ସେ ସେମାନେ ଆପଣମାନେ। ୟାକୁ ଲାଗିକିନା ଯଦି ହେଉଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କହିଥିଲେ ପୁରୁଷବାଚକ ସର୍ବନାମ। ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ। ପ୍ରଶ୍ନବାଚକରେ କହିଲେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସର୍ବନାମ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ତାକୁ ଆମେ କହିଥିଲେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ସର୍ବନାମ। ମୋ କଥାଟା ଭଲସେ ଶୁଣ ପିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସେଦିନ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ କିଏ, କ'ଣ, କେଉଁ, କାହାକୁ, କେଉଁଠି ଆଉ କାହିଁକି ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ତୃତୀୟ ସର୍ବନାମ ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା କ'ଣ ନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକରେ ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଥିବ। କ'ଣ କରୁଥିବ ନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଥିବ। କ'ଣ କ'ଣ ଥିଲା ଏଥିରେ ଥିଲା ଏହି, ଏଇ, ସେ, ସେହି, ସେଇ, ତାହା, ଯାହା, ଯାହା ତାହା ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା। ଇଏ ହେଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାତ୍ମକ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଥିଲି 4 ନମ୍ବର ଆମର କ'ଣ ଥିଲା ଆପେକ୍ଷିକ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ସମ୍ବୋଧବାଚକ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆପେକ୍ଷିକ ବା ସମ୍ବୋଧବାଚକ। ତାହେଲେ ଆପେକ୍ଷିକର କାମ କ'ଣ କହିଥିଲି? ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିବ। କ'ଣ କରିବ? ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବ କାହାକୁ ବା ସମ୍ବୋଧ ଥିବ। କେତେବେଳେ ନା ଗୋଟେ ପଦ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦର ଯଦି କ'ଣ ଥିବ ନା ସମ୍ବୋଧ ଥିବ ବା ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବ। ଉଦାହରଣରେ ୟାର କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଥିଲେ ନା ଯେ ସହିତ ସେ ଥିଲା, ଯାହା ସହିତ ତାହା ଥିଲା, ଯେତିକି ସହିତ ସେତିକି ଥିଲା, ସେତିକି ଯେତିକି, ଯେପରି ସହିତ ସେପରି ଥିଲା, ଯେବେ ତେବେ ଯେତେ ସେତେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥିଲା ଆମର କ'ଣ ନା ଆପେକ୍ଷିକ ବା ସମ୍ବୋଧବାଚକ ସର୍ବନାମ। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କେଉଁଟା 5 ନମ୍ବରରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ।
ନିର୍ଣ୍ଣାୟକରେ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଯେଉଁ ସର୍ବନାମଟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। କ'ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ କହିଥିଲି ନା ଯେଉଁ ସର୍ବନାମଟା ବିଶେଷ୍ୟକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। କାହାକୁ ନା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ହେଲା, ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଲେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ। ୟାର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ୟାର ଉଦାହରଣରେ ଆମେ କ'ଣ ନେଇଥିଲେ, ଆମେ ନେଇଥିଲେ ଉଭୟ। କ'ଣ ନେଇଥିଲେ? ଉଭୟ ବା ଉଭୟେ ହେଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ତା ସହିତ ଥିଲା ସବୁ ହେଲା, ତାପରେ ଅନ୍ୟ, ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା ଅପର, ସମସ୍ତ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଥିଲା ଆମର କ'ଣ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସର୍ବନାମ। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ କେଉଁଟା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପରେ ଥିଲା ଆମର 5 ନମ୍ବର ଗଲା, ତାପରେ ଥିଲା ଆମର କ'ଣ 6 ନମ୍ବର ଥିଲା ଆମର ଆତ୍ମବାଚକ। ଆତ୍ମବାଚକ ମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଥିଲି କ'ଣ ନା ନିଜ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇବ। କାହା ବିଷୟରେ ବୁଝେଇବ? ନିଜ ବିଷୟରେ। ଯେମିତି ନିଜ, ନିଜେ ହେଲା, ତାପରେ ଆପଣ ନୁହେଁ ଆପଣା ଏଇଟା ହେଲା, ଆପଣା, ନିଜର ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯଦି ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ କହିଲେ ଆତ୍ମବାଚକ। ଲାଷ୍ଟରେ ଥିଲା ଆମର 7 ନମ୍ବର ଯେଉଁଟା ଥିଲା କ'ଣ ସମୁଚୟ। ମୁଁ କହିଲି ସମୁଚୟର କାମ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଦୁଇଟା ବାକ୍ୟକୁ ସେ କ'ଣ କରିବ? ସଂଯୋଗ କରିବ। ଦୁଇଟା ବାକ୍ୟକୁ ସେ କ'ଣ କରିବ? ସଂଯୋଗ କରିବ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ହେବ ନା ଦୁଇଟାକୁ ସଂଯୋଗ କରିବା ସହିତ ସେ କ'ଣ ହେଉଥିବ ନା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ବଦଳରେ ବସୁଥିବ। ଏ ସର୍ବନାମଟା ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବ। ତାହେଲେ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଥିଲା ପିଲେ କ'ଣ ନା 7ଟା ଟାଇପ୍ର କ'ଣ ଥିଲା ନା ସର୍ବନାମ ଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଭଲସେ ପଢ଼ିଥିବ ଆଉ ବୁଝିଥିବ। ଆଇ ହୋପ୍ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କର, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କର, ଆଉ ନିଜେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଅ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ବେଶୀ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ବି ଦ ବେଷ୍ଟ, ଭଲସେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କର ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜବ୍ କ୍ରାକ୍ କର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।